তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক। ৫ আগস্ট স্বৈরাচার হাসিনার পদত্যাগের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে দেখা দেয় টানাপোড়েন। আর রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় হিন্দু ধর্মীয় নেতা চিন্ময় দাসের গ্রেফতারের জেরে ২ ডিসেম্বর আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনে উগ্র হিন্দুবাদীরা হামলা চালালে সম্পর্কে ফাটল স্পষ্ট হয়। এই ঘটনায় ভারতের হাই কমিশনারকে তলব করেছে বাংলাদেশ, যা গেল ৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম। ধর্মীয় ইস্যুতে চলা সাম্প্রতিক টানাপোড়েনে কেমন প্রভাব পড়বে দুই দেশের সম্পর্কে, এমন প্রশ্ন এখন জনমনে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল জাজিরাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মুবাশার হাসান জানান, ভারতে অবস্থিত ঢাকার মিশনে হামলার ঘটনায় উত্তেজনা বাড়বে দুই দেশের মধ্যে। আগের সরকারের সময় দুই দেশই নিজেদের মধ্যে যে ভালো সম্পর্ক ধরে রেখেছে তাতে অবিশ্বাস তৈরি হবে। এছাড়া এতে দুই দেশের বাণিজ্যেও প্রভাব পড়বে বলেও জানান তিনি। হাসিনা সরকারের সময় ভারত বাংলাদেশ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য হয় $14 বিলিয়ন। ভারতের সাবেক কূটনীতিক অনিল ত্রিগুনায়াতের মতে, অরাজকতার মানসিকতা পরিহার করতে পারলেই ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশ ইস্যুতে নয়াদিল্লি দক্ষিণ এশিয়ান দেশগুলোর জন্য করা প্রতিবেশী প্রথম নীতি পলিসি চালু রাখবে বলে জানান তিনি। দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটারের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। যুগ যুগ ধরেই ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও ভূরাজনৈতিক সুসম্পর্ক। তাই সবকিছুর পরও আবার দুই দেশের মধ্যে আগের মতো সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কা থাকছে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আলী রিয়াদ জানান, সম্পর্ক উন্নয়নের বল এখন ভারতের হাতে। তিনি জানান, ভারত সরকারের একটা স্পষ্ট বার্তা প্রয়োজন, যেখানে বলা দরকার যে ভারত বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ও মানুষের সাথে কাজ করার জন্য তাদের পলিসিতে পরিবর্তন আনবে। সম্পর্ক উন্নয়নে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে কিনা এ প্রশ্নও উঠেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। এরই মধ্যে দুই দেশের চলমান ধর্মীয় উত্তেজনা ঘিরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। মঙ্গলবার ভারতীয় মিডিয়া প্রেস ট্রাস্ট জানায়, আমেরিকার কংগ্রেসম্যান ব্র্যাড শারম্যান ইউনুস সরকারকে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা রক্ষার কথা বলেছেন। আল জাজিরা রিপোর্ট বলছে, একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও। তবে এত কিছুর পরও আশার বিষয়, দুই দেশের মধ্যে উন্মুক্ত আছে আলোচনার দুয়ার। ওয়াশিংটন ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মিশেল কুজেলম্যান জানান, চরম উত্তেজনার মধ্যে দুই পক্ষই নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও যোগাযোগ চালু রেখেছে। দেশ দুটোর মাঝে টানাপোড়েন আছে, তবে শত্রুতা নেই বলেও জানান মার্কিন এ বিশ্লেষক। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ডক্টর ইউনূসও ভারতের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেছেন। দুই দেশই নিজেদের স্বার্থে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে বলে বিশ্বাস এই নেতার। নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক। ৫ আগস্ট স্বৈরাচার হাসিনার পদত্যাগের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে দেখা দেয় টানাপোড়েন। আর রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় হিন্দু ধর্মীয় নেতা চিন্ময় দাসের গ্রেফতারের জেরে ২ ডিসেম্বর আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনে উগ্র হিন্দুবাদীরা হামলা চালালে সম্পর্কে ফাটল স্পষ্ট হয়। এই ঘটনায় ভারতের হাই কমিশনারকে তলব করেছে বাংলাদেশ, যা গেল ৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম। ধর্মীয় ইস্যুতে চলা সাম্প্রতিক টানাপোড়েনে কেমন প্রভাব পড়বে দুই দেশের সম্পর্কে, এমন প্রশ্ন এখন জনমনে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল জাজিরাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মুবাশার হাসান জানান, ভারতে অবস্থিত ঢাকার মিশনে হামলার ঘটনায় উত্তেজনা বাড়বে দুই দেশের মধ্যে। আগের সরকারের সময় দুই দেশই নিজেদের মধ্যে যে ভালো সম্পর্ক ধরে রেখেছে তাতে অবিশ্বাস তৈরি হবে। এছাড়া এতে দুই দেশের বাণিজ্যেও প্রভাব পড়বে বলেও জানান তিনি। হাসিনা সরকারের সময় ভারত বাংলাদেশ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য হয় $14 বিলিয়ন। ভারতের সাবেক কূটনীতিক অনিল ত্রিগুনায়াতের মতে, অরাজকতার মানসিকতা পরিহার করতে পারলেই ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশ ইস্যুতে নয়াদিল্লি দক্ষিণ এশিয়ান দেশগুলোর জন্য করা প্রতিবেশী প্রথম নীতি পলিসি চালু রাখবে বলে জানান তিনি।
দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটারের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। যুগ যুগ ধরেই ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও ভূরাজনৈতিক সুসম্পর্ক। তাই সবকিছুর পরও আবার দুই দেশের মধ্যে আগের মতো সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কা থাকছে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আলী রিয়াদ জানান, সম্পর্ক উন্নয়নের বল এখন ভারতের হাতে। তিনি জানান, ভারত সরকারের একটা স্পষ্ট বার্তা প্রয়োজন, যেখানে বলা দরকার যে ভারত বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ও মানুষের সাথে কাজ করার জন্য তাদের পলিসিতে পরিবর্তন আনবে। সম্পর্ক উন্নয়নে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে কিনা এ প্রশ্নও উঠেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। এরই মধ্যে দুই দেশের চলমান ধর্মীয় উত্তেজনা ঘিরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। মঙ্গলবার ভারতীয় মিডিয়া প্রেস ট্রাস্ট জানায়, আমেরিকার কংগ্রেসম্যান ব্র্যাড শারম্যান ইউনুস সরকারকে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা রক্ষার কথা বলেছেন। আল জাজিরা রিপোর্ট বলছে, একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও। তবে এত কিছুর পরও আশার বিষয়, দুই দেশের মধ্যে উন্মুক্ত আছে আলোচনার দুয়ার। ওয়াশিংটন ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মিশেল কুজলম্যান জানান, চরম উত্তেজনার মধ্যে দুই পক্ষই নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও যোগাযোগ চালু রেখেছে। দেশ দুটোর মাঝে টানাপোড়েন আছে, তবে শত্রুতা নেই বলেও জানান মার্কিন এ বিশ্লেষক। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ডক্টর ইউনূসও ভারতের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেছেন। দুই দেশই নিজেদের স্বার্থে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে বলে বিশ্বাস এই নেতার। নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক। ৫ আগস্ট স্বৈরাচার হাসিনার পদত্যাগের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে দেখা দেয় টানাপোড়েন। আর রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় হিন্দু ধর্মীয় নেতা চিন্ময় দাসের গ্রেপ্তারের জেরে ২ ডিসেম্বর আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনে উগ্র হিন্দুবাদীরা হামলা চালালে সম্পর্কে ফাটল স্পষ্ট হয়। এই ঘটনায় ভারতের হাই কমিশনারকে তলব করেছে বাংলাদেশ, যা গেল ৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম। ধর্মীয় ইস্যুতে চলা সাম্প্রতিক টানাপোড়েনে কেমন প্রভাব পড়বে দুই দেশের সম্পর্কে, এমন প্রশ্ন এখন জনমনে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল জাজিরাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মুবাশার হাসান জানান, ভারতে অবস্থিত ঢাকার মিশনে হামলার ঘটনায় উত্তেজনা বাড়বে দুই দেশের মধ্যে। আগের সরকারের সময় দুই দেশই নিজেদের মধ্যে যে ভালো সম্পর্ক ধরে রেখেছে, তাতে অবিশ্বাস তৈরি হবে। এছাড়া এতে দুই দেশের বাণিজ্যেও প্রভাব পড়বে বলেও জানান তিনি। হাসিনা সরকারের সময় ভারত বাংলাদেশ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য হয় $১৪ বিলিয়ন। ভারতের সাবেক কূটনীতিক অনিল ত্রিগুনায়াতের মতে, অরাজকতার মানসিকতা পরিহার করতে পারলেই ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশ ইস্যুতে নয়াদিল্লি দক্ষিণ এশিয়ান দেশগুলোর জন্য করা প্রতিবেশী প্রথম নীতি পলিসি চালু রাখবে বলে জানান তিনি। দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটারের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। যুগ যুগ ধরেই ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও ভূরাজনৈতিক সুসম্পর্ক। তাই সবকিছুর পরও আবার দুই দেশের মধ্যে আগের মতো সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কা থাকছে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আলী রিয়াদ জানান, সম্পর্ক উন্নয়নের বল এখন ভারতের হাতে। তিনি জানান, ভারত সরকারের একটা স্পষ্ট বার্তা প্রয়োজন, যেখানে বলা দরকার যে ভারত বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ও মানুষের সাথে কাজ করার জন্য তাদের পলিসিতে পরিবর্তন আনবে। সম্পর্ক উন্নয়নে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে কিনা এ প্রশ্নও উঠেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। এরই মধ্যে দুই দেশের চলমান ধর্মীয় উত্তেজনা ঘিরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। মঙ্গলবার ভারতীয় মিডিয়া প্রেস ট্রাস্ট জানায়, আমেরিকার কংগ্রেসম্যান ব্র্যাড শারম্যান ইউনুস সরকারকে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা রক্ষার কথা বলেছেন। আল জাজিরা রিপোর্ট বলছে, একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও। তবে এত কিছুর পরও আশার বিষয়, দুই দেশের মধ্যে উন্মুক্ত আছে আলোচনার দুয়ার। ওয়াশিংটন ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মিশেল কুজলম্যান জানান, চরম উত্তেজনার মধ্যে দুই পক্ষই নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও যোগাযোগ চালু রেখেছে। দেশ দুটোর মাঝে টানাপোড়েন আছে, তবে শত্রুতা নেই বলেও জানান মার্কিন এ বিশ্লেষক। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ডক্টর ইউনূসও ভারতের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেছেন। দুই দেশই নিজেদের স্বার্থে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে বলে বিশ্বাস এই নেতার। নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।
तो आज मैं बतलाने वाला हूं दोस्तों कि बहुत सारा मैं वीडियो देखता हूं दोस्तों कि वहां पर क्या लिखा हुआ रहता है थंबनेल में, एक सेटिंग कर दो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, लाखों में आपका व्यूज़ आएगा। तो ऐसा मैं बहुत सारा वीडियो देख चुका हूं दोस्तों। वहां पर कभी कभी तो ये भी देखना, आपका 1-2 व्यूज़ आता है, आप ये सेटिंग कर दो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या कि एक सेटिंग करने से आपका वीडियो वायरल हो जाएगा? तो आज का टॉपिक यही है कि एक सेटिंग कर दो वीडियो वायरल हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव राव और मेरा चैनल का नाम है टेक्नोलॉजी राजीव चैनल। टेक्नोलॉजी राजीव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि जिसका भी जब यूट्यूब में जब वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उसमें वीडियो तो देखता ही होगा कि ये सेटिंग कर दो, फलाना डिश सेटिंग ऑन कर लो, ढिमकाना सेटिंग ऑन कर दो, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। अगर ऐसे ही होता दोस्तों तो क्या छोटे यूट्यूबर सब वैसा नहीं करता? वैसा तो ज़रूर करता ना, फलाना सेटिंग ऑन कर दो, फटाक से वीडियो वायरल हो जाएगा। तो इसी टॉपिक में बात करने वाला हूं दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही खास कार है आप लोग के लिए। तो मैं ऐसा चीज़ बतलाने वाला हूं दोस्तों कि आपका जो वीडियो में 1-2 व्यूज़ आता है वो चीज़ आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो धड़म से ही आपका जो यूट्यूब जो वीडियो अपलोड करेगा वो आपका ग्रो होने लगेगा। वो कैसे करके ग्रो करना है मैं सारा तमाम चीज़ बतलाने वाला हूं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कुछ भी टॉपिक में आप वीडियो बना लिया तो वो वीडियो का आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से वीडियो को एडिटिंग कर देना और हाई क्वालिटी में आप वीडियो छोड़ देना। लेकिन छोड़ने से पहले भी तो आपका ट्रिक है ना दोस्तों। वो ट्रिक क्या है, तो आपका व्यूज़ धड़म में चला आएगा। वो आपको ढिमकाना सेटिंग भी करना नहीं पड़ेगा, फलना सेटिंग भी करना नहीं पड़ेगा। हम जो एक बार बोल देगा दोस्तों, अगर वो चीज़ आप कर लिया तो आपका चैनल ग्रो होने लगेगा। आपको किसी और का वीडियो भी देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आपका टेंशन ख़त्म। वो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो वही है जो भी जिस भी टॉपिक में बना लिया वीडियो। अभी जो वीडियो बनाने का जो तरीका होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाइए आप। बनाने के बाद में आपको जैसे वीडियो बनाया दोस्तों अच्छा से अच्छा, तो उसको एडिटिंग भी करना ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हाई क्वालिटी में वीडियो एडिटिंग करना। दूसरा बात आता है आपका थंबनेल, और थंबनेल भी ऐसे बना दीजिए। मैं कल में भी एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों। थंबनेल कैसा होना चाहिए, थंबनेल होना चाहिए एप्पल के जैसे होना चाहिए। जैसे होता है ना, जिलेबी खाता है बहुत मीठा होता है ना, जैसे एप्पल भी कभी कभी खा के देखिए, एप्पल खाने से भी मीठा लगता है। ठीक उसी प्रकार आपको थंबनेल भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, दिखने में बहुत सुंदर लगे। आपका जब एक बार थंबनेल देखेगा ना दोस्तों, जब थंबनेल बेस्ट बना लिया, अच्छा बना लिया, तो वहाँ पर तो क्लिक जरूर ही करेगा ना दोस्तों। अच्छा इन्फॉर्मेशन देगा, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा रहेगा, तो उसमें क्या करना है, धड़म से कोई ना कोई वहाँ पर लगाएगा ही, वहाँ पर ये ओपन करके ही वीडियो देगा। और दूसरा बात क्या आ जाता है, अभी थंबनेल देखने के लिए उसके बारे में लिखना भी है, टाइटल भी लिखना है। टाइटल क्या है, कैसे, मान लीजिए आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, तो उसी टॉपिक में आपको टाइटल भी बना लेना है। टाइटल को वहाँ पर क्या करना है, कम से कम मैं बोल रहा हूँ दोस्तों 3 से 2 टाइटल बना लीजिए। अगर आपका कैपेसिटी हो रहा है तो 4 भी बना सकते हैं टाइटल, लेकिन 4 तो होता ही नहीं क्योंकि वहाँ पर 100 वाट का होता है।
100 वाट्स का होता है। तो उसमें क्या करना है आपको, 3 ठो बना लिया टाइटल। उस टाइटल को क्या करना है, कॉपी कर लेना है दोस्तों। कॉपी करके आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। आने का बाद में आपको क्या करना है, कॉपी कर देना है। चलो भाई, कॉपी तो हो गया, लेकिन कॉपी जो किया है उसका पहले में लिखना क्या है, वो चीज़ तो किसी का मैं यूट्यूब जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको मैं चेक भी करता हूँ। तो उसमें क्या करना है, अबाउट वीडियो लिख के डॉट लगा देना, स्लैश लगा देना। और ठीक उसमें थोड़ा आगे में जब वो चीज़ लिखेगा ना और कॉपी करेगा, उसको ऊपर में थोड़ा स्पेस छोड़ देना। उसमें क्या लिखना है, हैशटैग डालना है, हैशटैग। वही हैशटैग आपका वीडियो रैंक करवाता है। तो उसमें क्या करना है, भाई हैशटैग डाल दिया। हैशटैग डालने के बाद में क्या करना है, वीडियो वायरल कैसे करें। चलो वो हो गया। थोड़ा सा फिर स्पेस देना दोस्तों। स्पेस देने के बाद में फिर से वहाँ पर हैशटैग डाल देना। अब वीडियो वायरल कैसे करें। और तीसरा हो गया हैशटैग वीडियो वायरल। बस ये हो गया 3 हैशटैग। आने के बाद में आपको नीचे में उसका बारे में लिखना है डिस्क्रिप्शन में। ठीक, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं उसका बारे में क्या बतला रहे हैं, ऑडियंस को क्या बतला रहे हैं, ठीक उसी वहाँ पर उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में तो डाल दिया। डालने के बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पर सारा चीज़ वहाँ पर लिखना है डिस्क्रिप्शन में कि आप जिस भी टॉपिक में आप वीडियो बना रहे हैं, जैसे वीडियो वायरल कैसे करें, तो उसी के बारे में वहाँ पर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखना है। वीडियो वायरल कैसे करें, यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, यूट्यूब पर वीडियो वायरल कैसे करें, ठीक उसी प्रकार सभी लिख देना है वहाँ पर। तो लिखने का बाद में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में तो डाल दिया ना, डालने के बाद में नीचे में और आना है दोस्तों। तो वहाँ पर क्या करना है आपको, वहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार आपको हैशटैग डालना है, @ डालना है। @ कैसे डालना पड़ता है दोस्तों, जिसका जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, वही लोग का @ में लगाए, ताकि आपका वीडियो भी जब वो लोग का सर्च बार में जाता है ना, तो उस टाइम में आपका वीडियो भी देखने लगेगा दोस्तों। तो आपका जब थंबनेल ठीक रहेगा, टाइटल ठीक रहेगा, तो आपका वीडियो तो जरूर ही देखेगा ना दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, कोई यूट्यूब में सेटिंग वोटिंग नहीं है, वो तो पहले से सेटिंग किया रहता है दोस्तों। यूट्यूब में जो सेटिंग है, जब यूट्यूब चैनल बना रहे थे उसी टाइम में तो सेटिंग वोटिंग सब क्लियर कर दिया होगा। और यूट्यूबर लोग बोलता है ये फलना सेटिंग कर दो, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। अगर ऐसे ही होता तो सब लोग तो वही सेटिंग कर लेता ना दोस्तों पहले से, बस उसका धड़म से हो जाता है, मिलियन में व्यूज़ आता है। तो मिलियन में व्यूज़ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से वीडियो बनाइए, मेहनत कीजिए। आपका टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, @ सही ढंग से लगाने से और कीवर्ड होता है, अगर सही ढंग से ये डाल दिया ना दोस्तों, आपका वीडियो ऑटोमेटिक ही आपका वीडियो वायरल होने लगेगा। तो बहुत सारा हम देखा है, फलना सेटिंग कर दो, ढिमका सेटिंग कर दो तो अगर यही सेटिंग होता दोस्तों, तो छोटे जो यूट्यूबर सब है वो लोग ऐसे ही पड़े रहता, वो लोग तो भी तो सारा सेटिंग कर लेता ना। सेटिंग करने के बाद में ऑन कर लेता, बस यूट्यूब खुद ही वहाँ पर व्यूज़ आने लगता है, मिलियन व्यूज़, 5K व्यूज़। तो इसी प्रकार मैं वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपका कुछ समस्या होने से दोस्तों, किसी का व्यूज़ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, चैटिंग भी कर लेना, ताकि मैं पूरी तरीक़े से आप लोग को समझा सकूं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर टेक्नोलॉजी रजदीप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।